औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। और बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बस हर हाल में बस शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि इंश्योरेंस वालों ने हमसे क्या बात की है, क्योंकि ये तो तय है कि ये घर अब के रहने के काबिल नहीं रहा। बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये कमेंट करते जा रहे हैं कि फ़्रांस में भी ये प्रॉब्लम होती है, फ़्रांस में भी इस तरह से हो गया। मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैंने जितनी अपनी दुखड़ा रोती रही, अपने दिमाग में जो मेरा आता रहा मैं बोलती गई, मैंने शायद डिटेल्स आपको नहीं समझा सकी कि ये मसला हुआ किस तरह से था और गलती किसकी थी। मैं ये भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ना बिल्डिंग वालों से हमारी क्या बात हुई है, इंश्योरेंस वालों से क्या बात हुई है। लेकिन उससे पहले मैं ये दुखड़ा रो लूँ कि और प्रदेश में रहने का जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। मुझे इतना रोना आ रहा था, मतलब जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त मैं रोई थी। मुझे नहीं पता क्यों मुझे रोना आ रहा था उस वक्त, शायद इस वजह से कि अभी तक मैं अपने घर को सजा रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने अपने घर के ये प्लेट, ये चमचे, ये किस किस तरह से ख़रीदी हैं। इवन ये टोकरियाँ शोकरियाँ जो भी आपको नज़र आ रहा है, मैंने किस तरह से ख़रीदा था और किस तरह से उसको सजा रही हूँ। तो बहुत मुश्किल है। खैर, लेकिन परदेश में रह के मुझे इतना भी रोना आ रहा था कि काश मेरा कोई बहन भाई यहाँ पे होता। प्लीज़ मेरा अल्लाह ताला ये दुआ सुन ले कि मेरा कोई एक बहन भाई यहाँ पे आ जाए। मुझे अपना एक भी आ जाएगा, मुझकी भी बड़ी धारस हो जाएगी, क्योंकि अकेले सब कुछ देखना। वहाँ पे मेरी बहनों को इतना मेरे लिए तकलीफ़ हो रही थी, मेरे भाइयों को मेरे लिए इतनी तकलीफ़ हो रही थी। मेरे भाई भी माशाल्लाह मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, माशाल्लाह से 2 भाई हैं। तो चलो बड़े वाला भाई ज़्यादा ना मुझे लगता है फ़िज़िकल हेल्प नहीं करेगा वो थोड़ा सा ना राजकुमार टाइप का है। लेकिन जो मेरा छोटे वाला भाई है माशाल्लाह से, वो मेरी बड़ी हेल्प कर सकता था। चलो अल्लाह ताला खैर का वक्त लेकर आएगा। लेकिन जब मैंने अपनी अलमारियाँ खोली, आप यकीन करें मुझे लगा था कि कपड़े थोड़े से गीले हुए होंगे, इसलिए मैं इस अलमारी को हाथ ही नहीं लगा रही थी। लेकिन इसके दरवाजे, इसके कुंडे शुंडे सब कुछ टूट चुके थे और मैंने सारे कपड़े, और ये वो कपड़े जो सर्दियों वाले हैं, और ये देखें कि मैं वो बंदी हूँ जिनको कपड़े धोने का सबसे ज़्यादा जहर लगता है, और सख्त गर्मियों में मैं सर्दियों के कपड़े धो रही हूँ। ये देखिए अलमारी पूरी टूट गई थी। ये इसी तरह से ना वो दरवाज़ा इसके साथ बंद होता था। ये बताती चलूँ कि यहाँ पे जो ना फर्नीचर होता है ना, उसको जोड़ना एक काम है मैंने शायद अपनी वीडियो में कभी आपसे शेयर नहीं किया कि किस तरह से यहाँ पे ना हमने फर्नीचर जोड़ना होता है। जोड़ना तो काम है, लेकिन यकीन करें जो उसको उतार के ना खोल खोल के फेंकना, उससे ज़्यादा बड़ा काम होता है। बहुत मुश्किल काम होता है। जब भी हमने ना शिफ्टिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहले ये बात होती है कि ना जो ना सामान होगा ना, जो जिनकी बिल्डिंग होती है वो कहती है सामान अपना ना अपने खुद ही उठाना है, हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ पक्का पक्का के उठा के नीचे लेकर जाना ना फेंकने के लिए बहुत मुश्किल है। और एक स्पेसिफिक जगह है, ऐसा नहीं कहीं पे भी कोने खुदरे में जाके फेंक दिया तो ये वैसा नहीं है। स्पेसिफिक जगह होती है यहाँ पे, एक जगह अच्छी सारी जगह पे रखना, उसको इंसानों की तरह रखना ना, तरतीब से रखना। उसके ऊपर एक पेपर सा लगाना पड़ता है, उसमें नंबर लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ना बिल्डिंग के जो लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, वो जब नंबर मैच करते हैं उसके बाद ही वो आपका सामान उठाते हैं, वरना इधर ही पड़ा रह जाएगा। बड़ा मुश्किल है ना इन सब चीज़ों का। तो ये अलमारी खोल के नीचे लेकर जाना, मेरे हस्बैंड का ऑफिस है तो मेरे छोटे छोटे बच्चे समझ नहीं आ रही किस तरह से करूँ। फिर भी मैंने अपने बच्चों से बड़ा काम करवाया। आज मेरे हस्बैंड को मुझ पर तरस भी आ गया, तरस ना भी आता तो उनको करना ही पड़ना था, क्योंकि मेरा कद छोटा है और इतनी ऊपर तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था। मेरे कहा अल्लाह के वास्ते आप ही की अलमारी है, आके तो ना इसको उठा लें। मैंने अपने हस्बैंड के सारे कपड़े निकाले, अपनी अलमारी के सारे कपड़े निकाले और ना सारे मैंने धोने के लिए रखे। बार बार धोती जा रही थी, निकालती जा रही थी, और कभी मशीन में डाल रही थी, कभी ना खुशक करने के लिए धूप निकली हुई थी आज तो धूप में डाल रही थी, और फिर भी ना हल्का जैसे कहते हैं सिले सिले हो जाना, उस तरह का हिसाब था। ये हमने ना ड्राइंग रूम में सोने के लिए ना सब कुछ साथ वाले कमरे में ना टेबल शेबल वगैरह रख दिया था। तो अभी उस कमरे की सफाई करनी थी, तो नाश्ता नुश्ता करके, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल था बच्चों के साथ एक ही कमरे में रहना ना, उन लोगों के लिए इतना मुझे ना, मतलब अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम करे जो एक ही कमरे में रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है बेचारे, हमें समझ नहीं आती बच्चों के साथ किस तरह से करें। उधर ही खा रहे हैं, उधर ही बैठ रहे हैं, समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। फिर ये टेबल शेबल निकाला, सब चीज़ें ना गंदी गंदी हो गई हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। एक एक चीज़ को मैंने साफ़ किया। ये बेड के नीचे से मैंने सारी सफाई की, क्योंकि मुझे ना बड़ा ही ना कोई मेरे अंदर एक बड़े कीड़े से हैं कि लाइक मुझे ना सफाई करनी होती है ना, मुझे आगे आगे से ऊपर ऊपर से ना साफ साफ नहीं करना होता, मुझे डिटेल में जाना होता है कोने खुदने में ना। तो मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को इतना मुझ पर गुस्सा आया था, तुम क्या डिटेल वाली सफाई लेकर बैठ गई, उसको बाद में कर लेना, अभी फिल वक्त थोड़ा थोड़ा सा हो जाओ। मैं ये कह रही थी लगे हाथ जो काम हो रहा है ना तो फटाफट करती रहो, दोबारा कभी उन्हें हाथ नहीं चढ़ना ना मेरे। ये तो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ करवा दिया। ये जिस तरह से भी हुआ अल्लाह ताला बस हम सब पे अपना ख़ास करम करे। तो मैं फिर ना अपने हिसाब से अपना सफाई को जो जो मुझे समझ आ रही थी करती गई। और मुझे कितने ज़्यादा लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप थक जाती होंगी, ये है वो, इतना काम कैसे करते हैं। यकीन करें मैं कोई सुपर वूमेन नहीं हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, अभी बुढ़ी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा
تھک جاتی ہوں, میں تو دوائیاں کھا کھا کے تنگ پڑ رہی ہوں. اینڈ یس, میری جرابوں کو تھوڑا سا اپنے اگنور کرنا ہے. اس سب ہنگامے میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میری جرابیں کدھر پڑی ہوئی ہیں, تو مجھے جو جرابیں شرابیں نظر آ رہی تھی میں نے وہی پہن لی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نا فرانس میں رہنے کے باوجود آپ کو اس طرح سے یہ کیسے ہو گیا. میں بتا دوں آپ کو, یہاں پہ جو نا اوپر والے پورشن میں جو فیملی رہتی تھی وہ 1.5 مہینے سے یہاں پہ نہیں تھی, ٹھیک ہے. اینڈ انہوں نے جو مین سوئچ تھا پانی کا وہ بند کرنا بھول گیا, اور جو گرم پانی کا جو پائپ تھا وہ پھٹ گیا. اس کے گھر میں سارا پانی پانی ہو گیا, اور جب اتنا زیادہ پانی ہو گیا, بے شک سیمنٹ ہے یا پھر کوئی نہ لوہا بھی ہوگا نا, جب اتنا زیادہ پانی آ گیا تھا نا اس کے, کیونکہ وہ پتہ نہیں کب کتنے دنوں سے 1.5-2 مہینے سے اس کا گھر بند ہے, تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ پانی نکلتا جا رہا تھا, وہ رچ کے کیا کہتے ہیں رس کے, خیر جو بھی تھا نا وہ نیچے اس نے آنا ہی تھا, کیونکہ کہتے ہیں نا خیر ان دنوں میں مجھے یہ الفاظ سننے کو ملی ہیں کہ پانی اپنا رستہ بنا ہی لیتا ہے. تو پانی نے اپنا رستہ بنا لیا اور میرے سر پہ سیاپا ڈال دیا. یہ میرے اپنے ہسبینڈ کی ساری پینٹس نکالنے کے بعد دھونے کے لیے نا میں نے نا یہ دھوپ نکلی ہوئی تھی, میں کہا یہ جو خشک کرنے والی مشین ہے نا اتنی بھاری بھاری پینٹوں کو نا خشک کرنے میں بہت ٹائم لگے گی, میں دھوپ میں رکھ دیتی ہوں. تو جو آلریڈی کپڑے میں نے نکالے تھے مشین سے, کیونکہ میرا جہاں پہ میں بیڈ وغیرہ دیکھ رہی تھی, بستر دیکھ رہی تھی, سارے میرے جتنے بھی نا گدے شدے دھو کے, بستر وغیرہ رضائیاں وغیرہ گلاب سب کچھ دھو دھا کے خشک کر کے نا اب دوبارہ سٹ کر رہی تھی. صفائیاں کرنے کے بعد نا بیڈ کے نیچے سے الماریوں کے پیچھے سے سب کچھ کرنے کے بعد نا وہ سب سٹ کیا الحمدللہ سے. ماشاء اللہ سے آج میرے ہسبینڈ نے میری بہت مدد کی, کیونکہ یہ وہ والا کام تھا جو میں اکیلی نا جتنا مرضی میں ٹارزن بن جاتی میں نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے پھر نا انہیں یہ ساری صفائی کی, انہیں سب کچھ کرنے کے بعد نا گدے شدے اپنی اپنی جگہ پہ جا رہے تھے. اور آج ہم کتنے دنوں کے بعد اپنے اپنے کمرے میں سوئیں گے. میرے بچے ماشاء اللہ سے بیڈ پہ سوئیں گے, ورنہ پہ یہ کہ صوفے پہ نا آرے ترچھی ہو کے پتہ نہیں کس طرح سے ہم سو رہے تھے. ابھی فائنلی ٹیسٹ تھا یہ میں نے نا کرنے کا, یہ صفائیاں کرنے کا. اور جہاں تک انشورنس کی بات ہے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں. سب سے پہلے تو ان کی یہی لڑائی ہو رہی تھی انشورنس والے, وہ بلڈنگ والے نا دونوں ہی کسی نہ کسی کونے خدرے سے, کو کہتے ہیں جو اتنے بھی یہ اس طرح کے جو کام ہوتی ہے نا, یہ کسی نہ کسی کونے خدرے سے اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں کہ ایسے نہیں تھا, ہماری غلطی نہیں تھی, یہ تو آپ ہی کی غلطی, آپ خود ہی ایسا کریں. تو کسی بھی طرح سے ہماری ایٹ لیسٹ غلطی نہیں نکل رہی تھی, کیونکہ اگر غلطی تھی بھی تو اوپر والے پورشن کی غلطی تھی کہ جو لوگ مین سوئچ بند کر کے نہیں گئے تھے. بلڈنگ والے کہہ رہے تھے کہ نا ان سے بات کریں, ان کی انشورنس سے بات کریں. انشورنس والے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے. پھر فائنلی بڑا کچھ کرنے کے بعد نا پھر یہ سمجھ آ رہی تھی, میں نے کہا ہمیں کن نفلوں کا ثواب ہے یار, ہمارا کم تھا, آرام سے زندگی جی رہے تھے. تو نہ اب پھر یہ ہوا کہ جو اوپر والے پورشن میں ہے انہوں نے 23 تاریخ کو واپس آنا ہے اپنے ملک سے یہاں پہ فرانس میں. تو جب وہ لوگ آئیں گے ان کی انشورنس والوں سے ہم نے بات کرنی ہے, پھر وہ ہمارے گھر میں وزٹ کریں گے. اور میرے ہسبینڈ کہتے تو سارا صفایا کر چھڑے, ان کو کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا. تو نہ اب میں کہا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم اس طرح سے نہیں رہ سکتے تھے نا. تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ, تعالیٰ نے بڑی ہمت دی, بڑا کچھ کیا. کیونکہ جیسے میں نے یہ ہوا تھا اور جیسے میں نے دیکھا تھا, میں یہ بولتے جا رہی تھی یہ امپاسبل ہے کہ میں صفائی کر سکوں گی, یہ سب کچھ صاف کر سکوں گی. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے بڑا ساتھ دیا اور آپ نے بھی بڑا ساتھ دیا. آپ کے بہت زیادہ پیارے پیارے کمنٹس نے مجھے حوصلہ افزائی کی. ملتی ہے اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.